समस्त प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर महिमा पांतु, प्रभु गौरव पांतु। वर्तमान माने जानवाई एरिया रे अच्छु आ घाटी अंचल आम मध्य प्रभुंकर संतान प्रिय महादेव भाई अच्छा आम कि विषय आम पचार जे कि अंचल कि प्रकार सेवा कार्य चली कि प्रकार ये अंचल पूर्व कि प्रकार थिला किंतु वर्तमान कि प्रकार ये अच्छी आम वर्तमान जानवा एरिया रे जो गुरुप्रिया सेतु से जगह माने एकत्र येछु आ परमेश्वर सेवा ये जगह चालू अच्छी मोर प्रिय मान पूर्व ये परिस्थिति भयंकर थिला किंतु वर्तमान सब किछि बदली अच्छी। परमेश्वर निश्चय ब्लेसिंग करिसंती आ से व्यवहार किछि प्रश्न मो भाई को पचारिबा चाहे अंचल रे पूर्व कि प्रकार सेवा चालूला कि प्रकार थिला माने ए अंचल रे लोक माने कि प्रकार रोउथिले कि प्रकार जीवन काटुथिले से विषय किछि कहि परबे। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। माने कहवा को गले आगामी दिन मानकर ठारे माने गत दिन बीती गला से किछि वर्ष आमे बहुत समस्या सम्मुखीन होथिलु आउ एबे प्रभु को दया जे गुरुप्रिया सेतु ब्रिज मध्य प्रभु को योजना हेतु प्रभु को द्वारा आज निर्मित होइछि आउ आगरे आमे पाद यात्रा रे प्रभु को सेवा करूथिलु बहुत कष्टकर सुधा होथिला किंतु प्रभु आज अनुग्रह करि अछंती। आज गुरुप्रिया सेतु द्वारा आमे अनेक घाटी रास्ता देगिरी मध्य एबे से नदी नाल दे आमे आज जाई पारुछु आउ प्रभुकर सेवा ठीक सहित तुलना करा जाउची ठीक सहित होउची। प्रभुकर सेवा जेतेबेले ए ब्रिज ता नथिला से समय प्रभुकर दास माने ए जलरे बा नौकारे डंगा माध्यम देकी जाउथिले अनेक कष्टकर जीवन से मान करथिला आ ए अंचल बहुत जंगल अंचल विभिन्न प्रकार जंतु बा भयंकर ये सब विषय सम्मुखीन होई प्रभुकर सेवा करिसंती प्रभुकर दास माने परमेश्वर वर्तमान परिस्थिति सब विषय बदली अछि। आपण मान देखुछंती ए प्रत्येक डैम रे प्रभुकर दास माने ए जगह रे डंगारे से माने यात्रा करथिले नौकारे से माने यात्रा करथिले किंतु वर्तमान ब्रिज होइछि आराम से गाड़ी घोड़ा से जाउछि। एबे परिस्थिति वर्तमान कि प्रकार अछि सेवा कार्य रे वर्तमान एबे कि प्रकार परिस्थिति अछि। पुनर्बार मोर परमेश्वर को आउ थोरे धन्यवाद देबा को चाहे जे आगरे डोंगा यात्रा रे नौका यात्रा दे हम माने जाउथिलु प्रभुकर दास माने बहुत कष्ट कर रे से माने सेवा करूथिले किंतु एबे प्रभु कुशल भाव रे आज प्रशासन मान को हृदय कार्य कले आउ गुरुप्रिया सेतु ब्रिज करी आज समस्त को एरिया डेवलपमेंट मध्य हेछि आउ परिवर्तन सुधा प्रभुकर योजना रे आसी अछि बोली मो विश्वास करूछि। निश्चय परमेश्वर ब्लेसिंग करिसंती पूर्व रे ए अंचल रे अनेक माने विभिन्न प्रकार जो लोक माने बसवास करुथिले सेमानंकर रोहणीय सेमानंकर माने कोनोसी जिनसर सुविधा नथिला ना भल घरटीए रहउथिला ना से माने भल माने किछि पिंदी पारुथिले मा किछि भल जिनस खाई पारुथिले एई प्रकार विषय सेमानकर जीवन रे थिला किंतु अनेक वर्षर सेवा कार्य परे आज परमेश्वर सबु विषय को परिवर्तन करिसंती। आज सेमानंकर गृह पिंधिबा रहिबा खाद्य ये सब विषय एबे केमिति अछि वर्तमान आज डेट को देखिबा पाई गले आज सब किछि बदली जाइछि आउ लोक माने खाद्य रे मध्य दुर्भिक्ष थिला आ वस्त्र रे मध्य असुविधा थिला आ गृह मध्य बहुत लोक गृह मध्य पाई नथिले झुपुड़ी स्थान मध्य रे थिले किंतु प्रभुଙ୍କର अनुग्रह रे आज सब किछि बदली जाइछि टिके आ किछि रही अछि किंतु प्रभु आउरी सेटा मध्य प्रभु
ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା ରହୁଛି। ନିଶ୍ଚୟ ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ସମାଧାନ କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଲୋକମାନେ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପ୍ରଭୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଆଉ ସେ ଜାଗାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବ୍ଲେସିଂ ଅଛି। ଆଉ ସବୁ ବିଷୟ ପରମେଶ୍ୱର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଆଜି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆଉ ଏ ଜାଗାର ପରିସ୍ଥିତି ଭୟଙ୍କର ଥିଲା। ଆଉ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଆଉ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ରହଣୀୟ ସହ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟଦାୟକ ଥିଲା, ଭୟ ଥିଲା ଯେ କି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ କୌଣସି ଜନ୍ତୁ ପଳେଇ ଆସିବ କି ରାତି ଅଧରେ, କି କୌଣସି ବିଷୟ ଘଟଣା ଘଟିବ କି, এই ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ସବୁ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ବିଷୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ବଦଳି ଅଛି। ଆଉ ନିଶ୍ଚୟ ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର এই ଅଞ୍ଚଳକୁ ବ୍ଲେସିଂ କରିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ। ଆଉ এই ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ନିଶ୍ଚୟ এই ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଅଧିକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ମହିମା ଦେଖିବେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଚମତ୍କାରକୁ ଦେଖିବେ। ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିତ୍ରାଣକୁ ସେମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ, ସେମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇବେ। ଆଜି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜୀବନ ପାଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେମାନେ ଅଶିକ୍ଷିତ ଥିଲେ, କୌଣସି ବିଷୟ ଶିକ୍ଷିତ ନଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଏବେ ସେମାନେ ଲେଖାପଢ଼ା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ସବୁ ବିଷୟରେ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହଉଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପିନ୍ଧା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲାଣି। ଏବେ ସବୁ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ଚେଞ୍ଜ କଲେ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆସନ୍ତି ସେଇ ବିଷୟକୁ ପରମେଶ୍ୱର ବଦଳାନ୍ତି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱର ଆମର ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଆମର ସକଳ ବିଷୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଏ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣମାନେ ଏ ଜାଗାରେ ରହି ଆସିଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ବ୍ଲେସିଂ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କରିବେ ବୋଲି ମୋର ଆଶା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ এই ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ବୋଲି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।